ассалому алайкум ҳамватанони азиз, хуш омадед ба канали Ибрагим. Марҳамат, видеоролики навбатиро аз мошинбозори шаҳри Душанбе тамошо кунед. Лайк монданро фаромӯш накунед. бародаро, бо тариқи имо Viber WhatsApp навори моро ба дӯстонатон равон кунед. Шахсоне ки бори аввалан обуна шавед, зангулачаро паш кунед. лайкҳои бобогиро фаромӯш накунед. дастгирӣ кунед канали моро, бародарони азиз. На чорум солнекси Карески, объемаш 1.6, газ, бензин, 4 баллони нав, 8 моҳ уҷра дорад. Чорта электропакет, 262 000 пробег, кондитсионер дорад, коробка механика. چند تا گفتی؟ 5000 بو سودا میشه. نمره تلفن 04 55 83 55. دو هزارم سال دوتی برادرو، объемش 1.16 گاز بنزین 1 سال اجرت. شورت داگ پاستوی 296,000 داگ پرابگش کاندیسیونر داره، کاروبکا مکانیکه. نرخش چنده اکیرا؟ 30,000 نرخش. با سودا میکنی اکه؟ نمره چنده؟ نمره ماست 918 51 55 65. دو هزارم سو سیچکم объем моторش 1.8 سوزشواری بنزین اجرت نداره. اجرت ها بوچ دیگه. سه 1,000 پرابگ بوده، کاندیسیونر داره، کاروبکا مکانیک، دیتا الکتروپاکت. نرخش 60,000 نرخش. bu سودا میشه. نمره چنده؟ نمره 988 44 04 44. کلاسیکه. ناداختوسو سیدان объемش 1.6 4 баллони нав, рамашка, диско 1.6 газ, бензин 1 сол уҷрат. металлик свет, дита электропакет, 227,000 пробег, кондиционер дора, коробка механика. چند تا گفتی شکا؟ لوکام هست
شیف چند تاکسی را؟ همین 35,000 با سودا میشه ها. نمره چنده؟ نمره چی؟ 918 16 61 85. نهادنهم سال دوتی برادران объемش 1.616 سوزشواری بنزین 1 سال اوجا 4 балон нав дарои кафо простояй мултирулай 319,000 б пробегиш кондитсионер ҳаст, дута электропакет, коробка механик. 37,000 мега бо арзон мекунад. Номеро чанд брат? 97 00 49 16. دویم سال استراجی объемش 1.6 инжектор газ бензин 1 سال уҷа кондитсионер кор мекунад дута электропакет мултирул 188,000 пробег кондитсионер дора кор мекунад заводской коробка механик. چند تا؟ 50,000 با سودا میشه. نمره تلفن تا گازده 985 988 18 38 92. Надоштум сол хеджбек объемش 1.6 газ бензин 1 сол уҷа металлик 4 дар простой 173,000 пробег кондитсионер дора коробка механикай нархиш 37,000 бо савдо мешавад. номерои телефон барои тамос 550 00 05 16 98 сол. чун дискоира машқ буда دو یکم سال استراجی объемش 1.6 4 инжектора бензин ая ака бензини холи 1 сол уҷа дута электропакет мултирулай
117 пробег, кондиционер дора, кор мекуна. Коробка механика. нархш чанд ака? 50000 нархш бо савдо мекард. номерои телефон 550 01 31 02. 4 балоншон омаде.